Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vrede en genade van Allah zijn met u. Day bent there before day bent there. Krikra. Alamang en kraka. Somitori ini. Ide me want taki. Me want take one poli. Of mogo tapuko ko beide straat. Tawo wakal lang suatu kundre straat lo komiti 5 straat. Tawo tek 5 straat komiti rest en vrede straat. Tawo tek rest en vrede straat kona Ontwerp straat. Tawo pot Ontwerp straat kona Neve straat. Tawo tek Neve straat komiti New Domini straat tapuko. Terwijl mogen we ook dat kunnen drama in de straat, rust en vrede straat, dat we pot Kanadang, we pot naar Kanadang, dat we Kawanika straat, kom ik bij de straat, terwijl we ook bakat suatu de straat, dat we bijna nator. Dan me taktu, mi karuan tu straat in hem, ora ele, want dat einde. Da nu denk op die straat dat mee. Dus hoe hoort dat de straat in elkaar. Dus no is not na rede straat taputi. Maar inali di makandra mi denk dat bungfurus mayere award diki. Ano mi dantang oloisi. Nes majari yere asan na dito. Pes mata ki ano mi dandang oloisi. Ve atapa ukuda pe award to this mo komano adjust award. Tap way the strat na suarto from the strat tapuku ibawang store Gandhi store. And first Gandhi store ibawang book wa oloisi on bigi oloisi. Es mata ano Gandhi oloisi. Ma intent amanchis wan tranen dandang. Nuas para masal tanah dandang. Mana Gandhi oloi. Tahu wakak mogo dabe. Tahu kompe mogo do palais do. Apis wan pis driuk dabe. Atab na uku dabe. Apis driuk. Sudo ministrat anak suatu ministrat. Mogo do palais. Dabe abi sifa plane. Ma a plane dati, first a plane abe awan trouble stel. Abe neng na dabe be doan sinapoga. Pudem blakadu. En a sinapoga dat benen sifa. En die amobo a fonderen fena on the day dat we meken de kari sifa plane. En er waka bodo tata pa ukufu. Sofi Canada. Sofia demonstra. Basta de becarem sto oso non è figosia, wallo musi dom. Dabe na pede bereik den s'avonds. Zwartenhof. Dabe de ka Zwartenhof. Schijnt fijn. Want a strada de casa vira non strada, prende wanka, ade long de siero mi taka bidi, Canada no Canari, per un boto, per un nome chiave sani moko, e de pana de un boto bostena Canada. E awan brochi bede, per i domus avra. Ma a strati, per amoro brochi, le chiara per esquilab de dabe, wan broodje ben dit. Want trouwen ben de voorzien star, tabaka star. Raak dat ben, wan broodje ben dit. Drambrand is graag wan broodje en heb is iemand graag wan broodje. Of na een broodje, de man kon aan een voor Zwartenhoven Brugstraat. Dus als straat in een Zwartenhoven Brugstraat, dus Zwartenhof na een brug. Zo met aan een Zwartenhoven Brugstraat doe ons. En voor Gomorra, dat we komen uit de
Ramrandestraat, want is driehoek daarbij. Ramrandestraat, Taramakastraat, Zwarte Omrestraat. Was van politie also ben daarbij, aan de demoro, later den Karen, in 86 den Karen, Doedelplein. No, misisa ni dito. Maar unotak voor dat otak. Een tweede story. Wan graf de dape. Evi ere komponi pe astrate miten so musluko wan kisi san dape. Wan tubon perani. Maar awan den alas ton kata pa ako. Dape na wan graf. Di den sama ka den nek na payekara atraktat. Ana lewet man, lewet aksi lewet man tak Muslim wang smabaka, want fasan no kubu horing, lewet man tak do musju want to. So den kona wang Captain Jacob, and Captain Jacob bibi na water can, bida pepe isana di plesi, and dapat atang di adede. Tadi beren dapat apa? Kapten Jacob. Nawawaka. Guedoro drum runners krak. Lontu. Dreamers krak. Kami kontroler krak dapat lontu. Daya yeref de mij dat Freeman grom. Is dat een Freeman grom? Mateu era Freeman grom. Ano a Freeman taga dem smadi ben free en schreef. No. De man verkabel dat be die den ready musu. De man die be buena ngaren sudati pu den die ben vluchten be waden baka buena. Oi be kare na de ready musu. Mande be wari di. En depois verkabel dele na Freeman grom. Maar a fossi echte Freeman grom na tot nes coroni. Dat in 1822 den kaart tot nes vestigingsplaats voor vrije slaven. Dat na tot nes coroni. Dus disi ano afridi de mijn denki, dis na den gongo sawang. Nee, smoso. Nou, Nolibi apis daw kapon straat, daw teki bina Nefe straat, komita tapuku. Mato kata pata puku fu Nefe straat, de Domini straat was skoro gen. En na skoro dat je de Karin Benjamin school. Maar first Benjamin school abawan training. Abene William school. En die Benjamin, abene de inspecteur voor onderwijs, die apuro askoro atena di beji serang tongo askoro. Betak serang tongo. En Benjamin kon da puren. Want aben venta ke fasaran tongo godor askoro o kiswon pres o tango mora ani de lang vandang tani dari apuren. En doordat adwen Benjamin kar askoro Benjamin di man jamang so askoro dat kon yung adi Benjamin school. Dawa libi ko baka ares ng Vredesstraat. Dawa waka kong dyan ang Sofia Monstraat. Dawa lontu ka Wanika Straat, lontu Vredesstraat ko na Vredesstraat baka. A herpis sanita pe peudja pe komi paskoro de her santa pe de berpia. En pe al walde skoro de da pe benda katolika bukara. En a fesa por da wante de edepende. En a quando vem a scrivi ideia na mi tamara na fio. En a tapa ukupuani ka strat pe besi da pe de mapas neisi berpe. En bakas neisi ba dinasures
En zo lo asani aher sani de berpe. Dan mi wan pis mi jombo ava fu Pontuelstraat, Glimenstraat, Conte Granlandstraat, Bagas is dat ook toe ben de wan berpe. Aher san dat ben de wan berpe. En voor de berpe die zie, met een strategie zijn voor rust en vrede straat. Dus de berpe met een strategie conditie aan hem voor rust en vrede straat. En voor Lugono, voor de straat, kom ik Limmerstraat, en alleen zijn straat die moet Lugo, om in strategie die op de originele neten. Die karnabing, die dat wat kanardam. Ja, zoveel het man, op kanardam in de omdat na a kanari ben de toe dam, dus kanardam. En een change, zoveel het monster. Adisi no, en een change at een derde straat. Brede straat en een change atong Bruma straat. Maar toen wat tu straat hier zie, baka di siya nekis Hofstraat, maar atrawan tu, abenen Frode Dwar straat, atro Walgate straat. En de kisi Pontuere straat tong Anton de Kom straat. Limestraat, Neve straat tong Afia Bastraat. Wanica straat tong Pengelstraat. Dus if you look on many strati up then originally ina apis block sami en alam malaki Eurostrat dete Ostrat malekis no Grand Brand straat maar je zo aangerak dat ben aangerak dat daar een straat die is Manuel Kansas, yes, yo film Santa di dat bende. Paan hefu Pontuere straat Dukom. Tegen dolo, a teater de dapam. Bende versi, film be tanaw visual plano. Anenda di domante ken Pontuere straat. Dus je ziet sam sa. Momentrasani, wasini, yere esini, saya watching saya lukumi, saya watching miano padre, mano payasi mama. Ano mi belegiu, na masra pinto sitong, da moro bigi sitong. Sanatori. Masra pinto, bendo anju. Abe awa wenti da paswa Domberstraat. Apparently Stanley Optic handle there. En hij is hier in Sani. Maar Masra Pinto, altijd die bij Chavez daar is 70. Want anomi na Masra Pinto sito da moro piki sito. Dus Masra Pinto bawa bigi breken, bawa bigi bag. Dus abre bigi moro ala trawang. Dus dat na anomi na Masra Pinto sitong da moro bigi sitong. Ma asini srevi abuan moro bigi sani etabaka. Dus Masra Pinto den den ang vrouw, ma legatori dan tuan trouwens dat hij luka vrouw dat hij. Da vrouw ben abastante na vrouw die si ja to dus tego de luka wan soort ai. Dus wat lees die de men de wan tu a bosu etaki. Da vrouw heeft dat hij luka da tra vrouw no taki. Saya look me, saya watch me. Miano padre, mano paya si mam. Na de dube lees na Masra Pinto sitong da moro bigi sitong. Dus anomi na Masra Pinto tiara to di konadoro. Este era nasi adadi ma
Kaya may sini, may ribuan tusan fati, mata na wahit, ano ang kuhon sini, no ang spell, di mga be prewang, ayet to niya, di sa ayet sani, di mga be duen fosi, di sa ayet sani be kong. So yesi, tak in walo sani, we taki and we sini, mau serap to sapsa we sini, mau sapsa we taki. Nego bay wangko, nego bay wangko, nego bay wangko na nga Cebu tutu. Ano Cebu tutu, mana Cebu tutu. Sa makaw na nga biya. Afro taki, miwanwang masara, di terangale ka Cebu. Amus maharawa, di nolang mga tip-tip mang, di ano mga dunoti. Destat na atori, nego bay wangko na nga Cebu tutu, miwanwang mang, di kaharawa di. Anong dawan? Destat na atori. Ini inteno pastabung, amay potuan tani ay gue. Wanted trasini na ala presi omit minabotri. Ala presi omit minabotri. Ala presi pewaka omit minabotri. Ala presi. May si ala presi komisi de nabotri. Ma komit minabotri. Sana to. Waten bigim misi dinobe abicing ano mga kisicing da aslafen kiswan baby nino sabi pa kaya masara ma aslafen kiswan baby da kona ang atag misi inuwan jima baby nuloken da antake ikan teken mata masabe tan niya boteken madatagi ay kan teken misi bisa proteka baby akweten a combigi nilete chin ala prespe ago adentro ego no aquí son cari como aguanyanta para di adoro arwas turuf en doctor entus dong ma im sabi na sosobet mang desde en cara fro da preso samsa dice sora da patin de hasta pro samsa. Dapat ako, ani dokter. At dia, nanu dokter, mablaka. Dalawang aneho reja. So afro karna chikadoro. At kaya fortan ala pres pogo, imgo wakti ni na inabotri. Datato. Ala pres pe ugo, komit mi nabotri. Desteren ko at siya ko nabotri. Dana atori. Asinya madenumaji sane de taki wang etab na Pilgrim Princess ano nuwa sani apsini awang pis desko na inang wang pisi no diskriminasi sini. And so yesi tak walos sani na inali di makandra di taki ma pe ab mo ko pa rutu de unesuken en vechaden san guedoro. And the Buria ayeli ni makara. And then we see that we eso Buria one uno sabi ubaka futu. And this na sabi one prati ng ali ni makara. So go moro dipi inosani sabi atongo. One tutasani. If you tap one, itagdak o itagdak tanto das may taki, nani masa, se kami tanto. Masada no sabi, tagi atusani. Mimma brada, ano na myomu. Insam mi des mo tak momu, dak tanto. Sensas matagdak tanto, dadwantag na family. Na di mo sabi speki non pite nemi.
abiyuan de tagdak Matinong kara awane inong tagdak. Yes, dan na explica next tagdak manera. Dan na different dak tante dak. A família na 6 years pataki. Dawan tagi na família ba, meu amo, tante, sis. Bror. Dati da poder na família. Dat natin sani di umusman sabi to. Fa ali lumakanta fawigo fawigaw sila. So ani oburiami. Mi inasale fu accident dame ipinahira. Once more, lakuhan sa mo. Pasok bro. Yeah. Ikaw bro ko ka to ni po Firestone. Firestone no bro miso. Firestone no bro miso again masarayante kiris sumapiki. Era sa taki again masarayante kiris sumapiki. Mister ko da me suang fro na was temple. Dahil so, tapos ko na disi, na temple na Firestone. Pera mo ito. Firestone, des, te masrayanchi, begwa pa kajari, tades ma, ebiyensiya. Firestone, no promiso, agenda. Yung masakta ki, masrayanchi, if you king, no de cross base yung bijilukuan masarayanchi no ang pedophile yung sapsop sa na nga endapen. Yung dat na to masarayanchi ba yung pedophile and a natural galat biyos king sami tapasi and dan na asa nagos ko mo anirig din mata kapita alas masabing pasayetagi. Firestone no promiso agem masayando kinis ito. Pero the never stand desma na ina komine efstam sa abos ko. Dalas may bijululen kemi upong cross bay. Kapu dire wan sa pakara dire binikara kinfen alam kipo le kong cross bay fen. Tat na to o masayanti. Ano nawang stemple en podi masarayanchi bendoang pedophile. Dat na ator po Firestone.